अस्सलाम वालेकुम। आज 7 बजे में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ आसमा इकबाल। आज प्रोग्राम में सबसे पहले बात होगी तहरीक इंसाफ की, जिसके एहतजाज की जो कॉल है वो वाकईतन फाइनल कॉल होगी या फिर मिस्ड कॉल होगी। इस सवाल के जवाब से पहले ही कई और सवालात उठना शुरू हो चुके हैं, जैसा कि एहतजाज से कबल सियासी और कानूनी टीम के इख्तलाफात कैसे खत्म होंगे। सवाल ये भी पैदा हो रहा है कि एहतजाज के लिए किसकी मानी जाएगी, बानी की, बीबी की या फिर बानी की बहनों की। तीसरा सवाल ये पैदा हो रहा है कि हुकूमत और पीटीआई के चंद अहम लोग आपस में राब्ते में हैं। ये खबरें फैलाई जा रही हैं, लेकिन ये खबरें फैला कौन रहा है और इसके पीछे वजह क्या है। साथ ही साथ सवाल एक और भी है जो बड़ा अहम है कि पार्टी को एहतजाज के लिए फंड्स में कमी का सामना है, तो ऐसे में फंडिंग करेगा कौन, ये पैसा आएगा कहां से। ये सारे सवालात हम रखेंगे हमारे पैनलिस्ट के आगे जो हमारे साथ मौजूद हैं। सीनियर तज्जियाकार, सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ रफीक साहब हैं, सना मिर्जा साहिबा हैं, आजम चौधरी साहब हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं वीडियो लिंक पर, ताहिर नईम मलिक साहब हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं। आप तमाम साहिबान का बहुत शुक्रिया। और मैं चाहूँगी कि आजम चौधरी साहब, मैं आज प्रोग्राम का जो आगाज़ है गुफ्तगू का वो मैं आपसे करूँ। ये वाकईतन फाइनल कॉल होगी या जिस तरह के इकदाम हम हुकूमत की तरफ से देख रहे हैं, आपको लगता है कि नहीं ये मिस्ड कॉल होगी पीटीआई की जानिब से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आसमा साहबा। देखिए, सियासत के अंदर कोई भी चीज खत्मी नहीं होती। ना ही आप सियासत को कोई बंद गली में ले जा सकते हैं। सही। तो मैं नहीं समझता कि ना ये हतमी ये फाइनल कॉल होगी, ना ही ये मिस कॉल होगी। ये बेसिकली आप देखें कि एक प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक्स हैं जो ये इस वक्त पीटीआई इस्तेमाल कर रही है। और जहां तक मुझे समझ आई है, पीटीआई की ज्यादा कोशिश ये होगी कि किसी भी सूरत में मुज़ाकरात की टेबल पर लाया जाए चीजों को और वहां बैठकर बात की जाए। क्योंकि अगर पीटीआई के जो मुतालबात है उनको हम देखें, वो प्रोटेस्ट से ज्यादा टेबल पर बैठकर करने वाली गुफ्तगू है। अगर वो कहते हैं कि वो उनके बहुत सारे लोग वो जेलों के अंदर बंद है, उनके ट्रायल के अंदर सुस्ती की जा रही है, या जो बेगुनाह लोग हैं जिनके ऊपर मुकदमात नहीं है वो अगर इधर उधर है, तो ये चीजें हुकूमत से मुतल्लिका है जिनको वो आप बैठ के हुकूमत के साथ वो सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा, जहां तक आप मैंडेट की बात करते हैं कि मैंडेट वापस करना है, अब चीजें बहुत आगे जा चुकी है। अब वो कहते हैं ना कि पुलों के नीचे से बहुत सा पानी बह चुका है। अब वो मैंडेट वाली सूरत हाल से आप 26वीं तरमीम बिलखुसूस के बाद जो इस वक्त जुडिशरी की तरफ अगर हम देखें तो तमाम तर इख्तियारात वो जुडिशरी के पास मुंतकिल हो चुके हैं और हुकूमत ने अपनी मर्जी के जजेस भी तैनात कर लिए हैं, हुकूमत ने अपनी मर्जी के चीफ जस्टिस भी लगा लिए हैं, आईनी कोर्ट का जो सरबराह है वो भी अपनी मर्जी के लगा लिए। तो लिहाजा ये तो अब मुझे नामुमकिनात में से नजर आता है कि इस वक्त वो मैंडेट वाली बात जो है ना वो किसी भी फोरम पर सुनी जाएगी। बाकी जो चीजें हैं उनके ऊपर गुफ्तगू की जा सकती है और हुकूमत के लिए भी मैं समझता हूँ हुकूमत के लिए भी बेहतर है कि इनको मुज़ाकरात की टेबल पर बिठाया जाए, बैठ के जो चीजें हल की जाने वाली हैं। जहां पे आप देखें ह्यूमन राइट्स का इशू है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का इशू है, ये हुकूमत से मुतल्लिका इशू है। हुकूमत इनके साथ बैठे, इन इशू को रिजॉल्व करे। ये सिर्फ इशूज नहीं है, ये आम आदमी के भी बहुत सारे इशूज हैं। तो वो अगर आधे भी इनके मुतालबात हल हो जाते हैं तो मेरा ख्याल है एहतजाज की नौबत तक नहीं आएगी। मसला ये है ना कि बानी जो है वो इनके साथ बैठना नहीं चाहते, पॉलिटिशियंस के साथ बैठना नहीं चाहते, बार बार यही बात होती है। और काशिफ साहब, आप भी मुतादिद बार हमारे प्रोग्राम में इस जानिब इशारा कर चुके हैं, इस पे बात भी कर चुके हैं। लेकिन अभी पहले मुझे बस ये फरमा दीजिएगा, ये समझा दीजिएगा कि जब इस तरह से ओपनली ये बात हो रही है कि मकसद इस कॉल का सिर्फ एक ही है और वो ये है कि इनके साथ मुज़ाकरात किए जाएं, किन की जानिब से किए जाएं, पहले तो ये बता दीजिएगा। और दूसरी चीज़ मुझे ये समझा दीजिएगा कि जब आवाम को ये पता होगा कि ये सारी चीज़ की इसलिए जा रही है कि मुज़ाकरात की टेबल पर लाना चाह रहे हैं कुछ लोगों को, तो फिर आपको लगता है कि आवाम ये जानते हुए बाहर निकलेंगे इस पार्टी के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अस्मा, सबसे पहले चीज़ तो ये समझनी चाहिए कि इस टाइम बानी तहरीक इंसाफ खड़े कहाँ पे हैं। देखिए, 26वीं आईनी तरमीम पास हो गई, सर्विसेज चीफ की मुद्दत मुलाजमत तोसी हो गई, आईनी बेंच बन गया। अब उनके हाथ में क्या है? वो कहते हैं आपने सारे काम कर लिए, हम रह गए, मेरे पास तो आया कुछ नहीं। अब वो बानी तहरीक इंसाफ जो ये कहते थे और जिनके फॉलोअर आज तक ये कह रहे हैं डट के खड़ा है कप्तान, अब वो ये समझ रहे हैं कि अब मुज़ाकरात करेगा सिर्फ कप्तान। अब तो ये और कहानी है, क्योंकि पहले उन्होंने कहा जी मैं मुज़ाकरात नहीं करूंगा, मैं बाहर नहीं जाऊंगा, मैं ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। अब वो जो नारा लगाते थे ना, डट के खड़ा है कप्तान, अब उन्होंने ये कहा कि अब सिर्फ मुज़ाकरात करेगा कप्तान। अब मुज़ाकरात किससे होंगे? वो कहते हैं मुज़ाकरात होने चाहिए पावर कॉरिडोर से, जिनके पास पावर है। पावर कॉरिडोर वाले कहते हैं आप सियासतदानों से मुज़ाकरात करें। जो सीबीएम शुरू हुए थे जिसके तहत बुशरा बीबी की जमानत हुई, वो बाहर आई,
उस वक्त भी मैंने कहा था कि पार्टी पे हुक्मरानी बुशरा बीबी के ग्रुप की होगी और बुशरा बीबी पूरी पार्टी की वो लेंगी सारी डायरी और जाके बानी को देंगी और वो चीजें अब अनफोल्ड होना शुरू हो गई हैं। अब मसला ये है कि वो सीबीएम ब्रेक हो गए। वो सीबीएम ब्रेक कैसे हुए? वो सीबीएम ब्रेक हुए उस वक्त जिस वक्त सर्विसेज चीफ की मुद्दत मुलाजमत की तोसी की कानून साजी हो चुकी, आईनी बेंच बन चुका, इनकी जो थी चीजें वो सारी चली गई उस तरफ। अब ये देख रहे हैं कि भाई हमारे साथ भी कोई बात करे, हमें भी कोई ईज आउट करें, भले पॉलिटिकल करें। देखिए सियासत में मुज़ाकरात जो है, मुतालबात जो होते हैं ना, वो बड़े पीक पे होते हैं कि अगर वो पीक की कोई बात करेंगे, मेरा मैंडेट वापस करें, तो शायद ये बात हो जाए चले जी आपकी सख्तियां कम कर देंगे। तो इस तरीके से बात होती है। आपने तोप मांगनी है तो आपको कहीं जाके पिस्टल का लाइसेंस मिलना है। ये फार्मूला बयानी तहरीक इंसाफ को ही पता है। अब आ जाए 24 नवंबर पे। 24 नवंबर की जो एहतजाज की कॉल है, ये ना मिस कॉल होगी ना ये फाइनल कॉल होगी, ये हल्की फुल्की मौसीकी होगी बस। ना अटक से इधर किसी ने आने देना है, ना पंजाब से किसी ने निकलने देना है। तो ये हल्की फुल्की मौसीकी होगी, चीजें होंगी। और उसके बाद आखिरी बात, बैरिस्टर गौर क्या कह रहे हैं, अली अमीन गंडापुर साहब क्या कह रहे हैं, अगर आप हमसे मुज़ाकरात करें, हमसे बातचीत करें, तो हम अच्छे बच्चों की तरह 24 नवंबर का एहतजाज मौखर कर सकते हैं। तो ये इस बात की दलील है जो मैं तवातुर से कह रहा हूं कि सीबीएम ब्रेक हो गए हैं, सीबीएम को बहाल करने के लिए सारा काम हो रहा है। ठीक है सना साहिबा, आपकी जानिब में आना चाहूंगी। पहले तो ये फरमा दीजिएगा, वाकई कहीं ना कहीं सीबीएम्स हो रहे थे, कोई ना कोई बैकडोर ऐसी कुछ चीजें चल रही थी। साथ में ये भी फरमा दीजिएगा कि अगर ये सारा मामला मुज़ाकरात के लिए है, तो सवाल मेरा फिर से वही है कि फिर अवाम के जहन में आप ये बात कैसे डालेंगे कि आपको बाहर निकलना है और हमारा असल मकसद जो है वो बानी की रिहाई नहीं है, जिस तरह से गंडापुर कहते रहे हैं, मुतालिबात की मंजूरी नहीं है, सिर्फ मुज़ाकरात की टेबल पर लेकर आना है किसी को। सना साहिबा। बहुत शुक्रिया आसमा आपका। देखिए मेरा ख्याल है कि काशिफ फील्ड भी होते हैं, ये मुझसे बेहतर इन्होंने अंदाज में इस चीज को, इस मसले को एलॉबरेट किया, लेकिन मैं सिर्फ 2-3 बातें कहना चाहूंगी जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इस वक्त 2 तरह के डिसीजन हो रहे हैं। एक वो डिसीजन है जो जेल के अंदर हो रहे हैं और एक वो डिसीजन है जो जेल के बाहर की लीडरशिप के अंदर हो रहे हैं। जेल के अंदर बैठे हुए खान साहब ये चाहते हैं कि हर सूरत में एहतजाज हो, एक प्रेशर बिल्डअप किया जाए, लोगों को मोबिलाइज किया जाए, कारकुनों को बाहर निकाला जाए और उनकी रिहाई का एक माहौल बनाया जाए। और ऑब्वियसली देखें, वो तमाम तर क्रिटिसिज्म के बावजूद ये मानना पड़ेगा हमें कि जितना टाइम जिस स्टेमिना के साथ खान साहब ने जेल में गुजारा है, उतना ना नवाज शरीफ साहब गुजार सके, ना जरदारी साहब गुजार सके। 10-10, 15-15 साल की सजाएं अपनी जगह, लेकिन उसमें से टेक्निकली जेल के अंदर कितनी सजा गुजारी गई है, ये भी एक सवाल है। फिर ये कि आपके लिए मराद क्या गई, नवाज शरीफ साहब के लिए क्या रिसोर्सेज रखी गई, किस तरह उनको फैसिलिटेट किया गया, उनकी बेटी को एक घर में रख के उसको सब जेल करार दिया गया, खान साहब के लिए क्या किया गया, और उनकी एहलिया अपने घर से बनी गाला से निकल के जेल में खुद आई वॉलंटरीली। मैं कोई उनकी वकालत नहीं करी, मैं सिर्फ आपको वो बता रही हूं जो टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर मौजूद है। एक्सपेक्टेशंस नून लीग की नहीं थी कि ये इतना टाइम जेल के अंदर गुजारेंगे, लेकिन ये भी अपनी जगह बात दुरुस्त है कि पिछले चंद हफ्तों से जो क्रैकडाउन सहूलियात की सूरत में खान साहब के ऊपर हो रहा है, कभी उनकी लाइट बंद कर दी जाती है, कभी रिसोर्सेज खत्म कर दिए जाते हैं, कभी मुशक्कत ही ले लिया जाता है, तो उससे एक प्रेशर उनके ऊपर डालने की कोशिश की गई कि साहब ये कोई होटल नहीं है, ये जेल है और अब जेल में उसी तरह आपसे सलूक होगा जैसे कि जेल में कैदियों से होता है। ये अपनी जगह कायम है। अब मैं आती हूँ डिसीजन जो बाहर हो रहे हैं, क्योंकि खान साहब तो चाहते हैं कि अब इस चीज को किसी तरह किसी एंड पे लेके जाना चाहिए, उनको इस जेल से निकाला जाए, लेकिन ये मैसेज उनको बड़ा क्लियर दे दिया गया है उस लीडरशिप को जो बाहर है कि आपकी लीडरशिप जो सीनियरिटी की बुनियाद पर जो बानी चेयरमैन है वो जेल से बाहर नहीं आ सकते। एक रिलीफ पैदा किया गया है कि पीटीआई की खवातीन इंक्लूडिंग उनकी अहलिया उनको जेल से बाहर भेज दिया गया है, क्योंकि असल मसला ये था कि खान साहब कह रहे थे कि मेरी अहलिया 4 दीवारी, पर्दा और घरेलू खातून, तो मुझे ये बताएं कि वो सारा हवा कहाँ गया, वो घरेलू खातून और पॉलिटिकल शख्सियत बन गई है। पीटीआई के प्लेटफॉर्म्स पे कभी उनको कुलसूम नवाज साहिबा से और कभी उनको नुसरत भुट्टो साहिबा से और इस किस्म की शख्सियात से कंपेयर किया जा रहा है। भाई क्यों किया जा रहा है, वो तो घरेलू खातून है, उनको घरदारी करनी है, लेकिन हो ये रहा है कि वो एक कनेक्टिंग ब्रिज बन गई है जो कि खान साहब और लीडरशिप के दरमियान है, क्योंकि जो फैसले अंदर हो रहे होते थे, बाहर की लीडरशिप मुख्तलिफ महफिलों में कोई और बात करती थी, गंडापुर साहब जाके जलसे में और अवाम में कुछ और बात करते थे, लेकिन जब 30-30 घंटे गायब होते थे तो कोई और बात करते थे। तो कहने का मकसद सिर्फ ये है कि अब उन्होंने इसलिए अपनी अहलिया को एक फ्री हैंड दिया है कि वो जाके वो तमाम डिसीजंस इंप्लीमेंट करवाएं। अगर आप उनकी अहलिया की ऑडियो लीक सुने जो कि फ्लोट कर रही है पिछले कुछ घंटों से, और उसके अलावा ये भी देखें कि किस तरह पेशावर में वो अपने आप को मोबिलाइज कर रही हैं, तो ये समझ आएगा कि वो पॉलिटिकली फुली एक्टिव है और वो बड़ी स्पेसिफिकली ये कन्वे कर रही है कि जो डिलीवर नहीं करेगा वो अगले इलेक्शन के टिकट की रेस से आउट है। ठीक है, आपने अगर डिलीवर करना है तो आपने, मैं सिर्फ लास्ट पॉइंट से कोट करना चाहूंगी कि इस वक्त असल मसला ये है कि जो पीटीआई की लीडरशिप जेल से बाहर है वो 1% भी नहीं चाहती कि इस किस्म का एहतजाज और ये पूरी कैंपेन और ये धरना हो, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं
کہ وہ ڈنڈے کھائیں اور کریک ڈاؤن کا سامنا کریں. جو اسلام آباد میں دفعہ 144 ہے, جو 10,000 کے قریب نفری اسلام آباد میں آ چکی ہے, وہ نہیں چاہتے کہ وہ اس فیز سے گزریں, لیکن صرف ایک خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہو. اور آئی تھنک یہ ایسا نہیں ہو سکے گا, کیونکہ ان کی پرائیورٹی یہ ہوگی کہ ہم پہلے ہی ڈائیلاگ کی میز پر آ جائیں. صحیح ہے. آپ نے بڑی اہم باتیں فرمائی ہیں ثنا مرزا صاحبہ, خاص طور پر بشرا بی بی کے کردار کی جس طرح سے آپ نے بات کی ہے. تو میں چاہوں گی کہ طاہر نعیم ملک صاحب, میں آپ کی طرف آؤں اور میں آپ کے سامنے یہ سوال رکھوں کہ عوام میں بھی کہیں نہ کہیں یہ بات جو ہے سننے میں آتی رہتی ہے بہت سارے لوگوں کی جانب سے کہ توشہ خانہ کے کیسز جو ہیں اس میں اصل ذمہ داری جو ہے وہ بشرا بی بی کے اوپر عائد ہوتی ہے, اور بہت سارے مسائل جس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بانی پی ٹی آئی عمران خان کو, اس کی اصل وجہ جو ہیں وہ بشرا بی بی خود ہیں. مطلب اوپنلی اگر میں کہوں تو بہت سارے حلقے جو ہیں وہ پسند نہیں کرتے ہیں عمران خان صاحبہ کی اس اہلیہ کو, لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب کمان جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں آ چکی ہے اور وہ آگے بڑھ رہی ہیں, بہت سارے فیصلے کر رہی ہیں. جس طرح سے ثنا صاحبہ نے کہا کہ ان کی آڈیو جو ہے وہ بھی اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیٹ کے اوپر ہے. آپ کو لگتا ہے کہ عوام ان کی باتوں کو مانیں گے, اور خاص طور پر پارٹی کے جو لوگ ہیں جس طرح سے ایم این ایز کو, ایم پی ایز کو وہ آرڈرز کر رہی ہیں, اور جس طرح سے ان آرڈرز کو فالو جو نہیں کرے گا ان کے خلاف جس کارروائی کی وہ بات کر رہی ہیں, تو یہ ٹھیک ہے ان کا طریقہ کار جو ہے؟ میری رائے میں دیکھیں یہ ہماری ایک ہسٹری ہے. ایک طرف تو ہم کہتے ہیں ڈائنیسٹک ماڈل ہے, موروثیت ہے, دوسری طرف ساؤتھ ایشیا میں دیکھ لیں, وہ اندرا گاندھی ہوں, وہ حسینہ واجد ہوں, وہ خالدہ ضیاء ہوں, بندرا نائکے ہوں, وہ بے نظیر بھٹو ہوں, نصرت بھٹو ہوں, کلثوم نواز ہوں. چیلنج کیا ہے؟ یہ جو خبریں پھیلائی جاتی ہیں یہ کس کے ایما پہ کہ پارٹی میں تقسیم ہے. جب محترمہ بے نظیر بھٹو طے کر چکی کہ 1986 میں آئیں گی تو نیشنل پیپلز پارٹی انکلز پہ مشتمل کر کے بنا دی گئی. غلام مصطفیٰ کھر, حنیف رامے, ایس ایم ظفر اور جنرل سیکرٹری ہو گئے, اور غلام مصطفیٰ جتوئی. بعد میں کھل کے آئی جی آئی میں ان کا کردار آ گیا. اسی طرح کاف لیگ بنائی گئی, اسی طرح پیٹریاٹ, اسی طرح قوم کا گھنٹوں ٹائم ضائع کیا گیا کہ پارٹی میں اختلافات ہیں. آج پھر ٹائم ضائع کیا جا رہا ہے. بھائی لیڈر ون مین شو ہے, نواز شریف ہے, شہباز شریف بھی نہیں, بے نظیر بھٹو ہے, وہ اس کا کوئی انکل نہیں, عمران خان ہے اور اس کے اوپر ووٹ ہے, بانی پی ٹی آئی کا نام لینا اجازت ہے نہیں ہے. ورکر اور عوام کنفیوز نہیں ہے. ہم کنفیوز کرتے ہیں جو اسکرینوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں. اور ہم کیوں کنفیوز کرتے ہیں آپ اور میں اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب تیرا حکم ملا ترک محبت کر دی. تو ان باتوں سے آگے نہ ہمیں سیکھنا چاہیے, نہ پارٹیاں تقسیم ہوتی ہیں نہ دوسرا سیاست کرنا ہر بندے کا رائٹ ہے. جب پارٹی کو آپ توڑیں گے تو ٹرسٹ کس پہ ہوگا؟ نیکسٹ آف کن پہ ہوگا. تو آپ پارٹیوں کو کیوں توڑ رہے ہیں؟ پارٹیوں کو توڑنا پاکستان کو توڑنا ہے. چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر بے نظیر ایک بہت بڑا نعرہ تھا. اس نعرے سے محروم کر کے آج کا آپ کو کیا ملا؟ کوئی بلوچستان سے مارچ لے کے آ رہا ہے, کوئی فاٹا سے لے کے آ رہا ہے, کوئی سندھ سے, یہ ملا آپ کو. تو آپ بھی عقل کریں, یہ تقسیم در تقسیم ہونا ملک دشمنوں کی سازش ہے. اب آپ مذاکرات کرنے چاہیے. اور یہ جی گھر بیٹھی خواتین ہیں تو گھر بیٹھی خواتین کو آپ اریسٹ کر رہے ہیں, جھوٹے مقدمات بنا رہے ہیں, عدت کیس لے رہے ہیں. میری بیٹی کو میں نے اسکول سے لیا, میں عمران خان کا فالوور نہیں, اس نے کہا مجھے اس ملک میں بیٹی ہونے پہ شرمندگی ہے کہ جس سطح کے کیس بنائے جائے. آپ اس پہ بات کیوں نہیں کرتے؟ کیوں ایک عورت کو سامنے رکھ کے اس کے کردار پہ اٹیک کیا جاتا ہے؟ وہ فاطمہ جناح ہو, محترمہ بے نظیر بھٹو ہو, مریم نواز ہو, وہ یہ ہو. تو آپ دونوں ماشاءاللہ خواتین اینکرز ہیں, اس روش کو کر کے وہ گھر بیٹھی ہیں. جو سوال ہونا چاہیے ان لوگوں پہ کہ جو سیاست میں حصہ نہیں لے سکتے, جن پہ پابندی ہے, اس پہ ہم سوال اٹھانے کی اہلیت نہیں رکھتے, تو ادھر ادھر کی باتیں مارتے رہتے ہیں. نہیں, نہ ثنا صاحبہ نے یہ کہا ہے کہ ان کو سیاست میں حصہ لینے کا حق نہیں ہے, نہ میں نے یہ بات کہی. سن لینا, عرض سن لینا میری. ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر یہ بات دہرائی کیوں جاتی ہے کہ وہ گھریلو خاتون ہے, وہ گھریلو خاتون ہے, وہ گھریلو خاتون ہے, جب آپ کو جیل میں جب بانی موجود ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ جب یہ باہر جائیں گی تو یہ جو بھی آرڈرز میں دے رہا ہوں گا اس پر عمل درآمد جو ہے اس کو ممکن بنائیں گی, یہ کمانڈ جو ہے وہ سنبھالیں گی, سارا کچھ کریں گی. تو میرے خیال میں ثنا صاحبہ میں چاہوں گی کہ آپ بھی ضرور ایڈ کریں اور طاہر صاحب کی اس بات کا جواب دیجئے کہ ہم خواتین صحافیوں پہ ہی آ گئے طاہر صاحب کہ جیسے ہم جو ہیں وہ بی بی کے خلاف ہیں یا ہم جو ہیں وہ بانی کی میڈیا کی بات کر رہا ہوں. آپ مجھے اجازت دیں, ایک اخبار اٹھائیں. اب جو آپ نے سوالات اٹھائے اس کا جواب تو دینے میں نا سر. ہر روز سپر لیڈ ہوتی ہے
کہ پارٹی میں اختلاف ہیں، ٹی وی چینل آن کریں سپر، تو وہ میں اور ثنا صاحبہ تو نہیں بناتے نا، آپ نے 2 خواتین کو ٹارگٹ کیا نا طاہر صاحب. اب سن لینا کاشف صاحب، آتی ہوں میں آپ کی طرف. ثنا میں صاحبہ زیادہ ٹائم نہیں لوں گی، طاہر بھائی میرے بھائی ہیں اور میں مردوں کو بالکل ٹارگٹ نہیں کرنا چاہتی ہوں. یہاں 3 مرد ہیں اور ہم 2 خواتین ہیں، لیکن میں سیدھی سی بات کروں گی کہ دیکھیں یہ ان کے بارے میں کس نے مشہور کیا تھا، ان کے اپنے خاوند نے، کہ دیکھیں جی وہ ایک باپردہ خاتون. یہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ کہا تو انہوں نے ہے نا. میں کرٹیسائز نہیں کرے، لیکن وہ کہہ دیتے کہ بھائی ان کو کہنا یہ چاہیے تھا کہ ان کے اوپر جو کیسز ہیں وہ بالکل بیس جھوٹے ہیں، ان کو غلط طریقے سے گرفتار کیا گیا. ان کی مجھے میرا یہ سوال ہے کہ اس سے پہلے کے کیسز میں ان کی ضمانتیں ہوئی، ان کو پھر پکڑ کے لے جاتے تھے. اب یہ جو آخری ضمانت ہوئی تھی اس میں پکڑ کے کیوں نہیں لے کے گئے؟ ہمیں یہ ماننا چاہیے نا کہ ایک انڈرسٹینڈنگ تھی. ایسی تو گنڈا پور صاحب ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر 30 گھنٹے روزے میں نہیں ہوتے تھے، جہاں جا کے چائے پی رہے ہوتے تھے اور افطار کر رہے ہوتے تھے. obviously انہوں نے کہا کہ جی میری ایک انڈرسٹینڈنگ کے تحت بشرا بی بی صاحبہ کی رہائی میں میں نے کردار ادا کیا ہے. میری عرض یہ تھی کہ ان کی رہائی کے حوالے سے کرائٹیریا کچھ اور ہونا چاہیے تھا. یہ کہنا چاہیے تھا کہ ان کے خلاف کیسز بالکل بیس لیس ہیں اور ان کو غلط بنیاد کے اوپر گرفتار کیا گیا ہے، بجائے اس کے کہ یہ کہتے کیا گھریلو خاتون کوئی جرم نہیں کر سکتی ہے؟ پاکستان کی جو خواتین کی جیلیں ہیں وہ بھری ہوئی ہیں خواتین سے، کیا وہ گھریلو خواتین نہیں ہوتی؟ وہ کیا پیدائشی مجرم ہوتی ہیں؟ سوال صرف یہ ہے کہ آپ جس ٹیکنیکل گراؤنڈ کے اوپر ان کا کیس لڑے تھے وہ ٹیکنیکل گراؤنڈ غلط تھا. اور میں طاہر بھائی کی بہت عزت کرتی ہوں، لیکن میرا مقصد ان کے کردار کے حوالے سے بات کرنا نہیں، میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ کردار، میں میڈیا کی بات کر رہا ہوں. صرف اس پوائنٹ کے اوپر اختلاف تھا. کاشف صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ چودھری صاحب پھر میں آپ کی طرف آتی ہوں. دیکھیں جی، میں تو ایک نشاندہی کرنا چاہ رہا ہوں. تحریک انصاف کی حکومت تھی، وزیر اعظم صاحب عمران خان صاحب تھے، اس سے پہلے بھی ان کی ایک میڈیا اسٹریٹجی وہ کمیٹی تھی، اس میں تمام اکابرین شامل تھے اور وہ سارے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے، روبہ صحت بھی ہیں اور حیات بھی ہیں. ندیم افضل چاند صاحب کو اس میٹنگ میں، یہ زندہ ہے، پوچھ لیجئے، ابھی کال کر کے ملا لیجئے، عمران خان صاحب نے کہا کہ جا کے پرسنلی ان کو ڈرل کریں. کس کو کریں؟ مریم نواز صاحبہ کو، نواز شریف صاحب کو، شہباز شریف صاحب کو، ان کے فیملی کے لوگوں کو اور باقی پولیٹیشنز کو. انہوں نے کہا جی میرا ذاتی تعلق ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا. اس دن سے تحریک انصاف نے یہ کہہ دیا کہ ندیم افضل چاند صاحب جا رہے ہیں. دیکھیں آپ مکافات عمل کا شکار ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ماضی بعید میں بالکل نون لیگ نے کریکٹر اسیسینیشن کی، بی بی شہید کی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ماضی بعید میں خواتین کی عمران خان صاحب نے بھی کی، ان کی بھی کی مریم نواز کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا. لیکن دیکھیں میرا سوال ایک ہے، انہوں نے 2 دہائیاں لڑ کے لو لوہان ہو کے ایک دوسرے کو نیچے دکھا کے سیکھ لیا کہ یار ہمیں لڑنا نہیں ہے، ہمیں سیاست کرنی ہے، ذرا اس میں کوئی نارمز ہونے چاہیے. یہ بھی سیکھ لیں گے پی ٹی آئی والے. جلدی کس بات کی ہے؟ پہلے یہ تسلیم تو کریں کہ ہم سے ماضی میں غلطیاں ہوئیں. آج تک جب تک آپ کوئی غلطی تسلیم نہیں کریں گے آپ چیزوں کو آگے لے کے کیسے جائیں گے؟ ٹھیک ہو گیا. آخری ایک بات جو ثنا صاحبہ نے کی، میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں، کیوں ضمانت ہوئی؟ اور آج جب وہ 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے، توشہ خانہ 2 کیس ہے، روزانہ درخواست جاتی ہے استثناء کی، روزانہ استثناء مل رہا ہے، کس بنیاد پہ مل رہا ہے؟ اور ابھی جو ایپیکس کمیٹی ہو رہی ہے اور اس میں جو علی امین گنڈا پور صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، کیا مینڈیٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیوں وہ پہلے گئے بانی کو ملنے؟ مینڈیٹ لے کے بیٹھے ہوئے سر چیف منسٹر کے صاحب پہلے وہ بانی تحریک انصاف کو ملے ہیں اور انہوں نے کہا سوال کیا نا کیا مینڈیٹ لے، مجھے مذاکرات کا، سر انہوں نے کہا مجھے مذاکرات کا مینڈیٹ دیا گیا ہے بانی کی طرف سے. میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. ایک سوال کہہ رہے ہیں موقع دینا. جی کریں سوال. انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے تو یعنی دونوں ہمارے معزز سینئر صحافی ہیں، میں ان سے سیکھتا ہوں. انڈرسٹینڈنگ کے نتیجے میں عدلیہ آپ کو ریلیف دے دیتی، یعنی آپ کے کہنے کا اس ملک میں کوئی آزاد عدلیہ نہیں ہے، طاقتور لوگوں میں انڈرسٹینڈنگ ہوئی. میاں نواز شریف 50 روپے کے طاقتور لوگوں میں انڈرسٹینڈنگ ہوئی، بشرا بی بی کی ضمانت ہو گئی، تو پھر یہ مذاق ہوا نا. 30 سیکنڈ معذرت سے سر، میں تو پیٹ رہا ہوں اس بات کو. انڈرسٹینڈنگ نہ ہوتی تو ایئرپورٹ پہ جا کے انگوٹھا کیسے لگتا نواز شریف صاحب کا؟ تو پھر آپ ہم اسی عدلیہ کو تو رو رہے ہیں. انڈرسٹینڈنگ تو ہے لڑکا لڑکی کی ہوتی ہے. طاہر صاحب آپ کی بات پہنچ گئی نا، اب اعظم صاحب کو جواب دے دیں. اعظم صاحب انڈرسٹینڈنگ تو لڑکا لڑکی کی ہوتی ہے، عدلیہ اور طاقتور لوگوں کی نہیں ہونی چاہیے. یہ کس جانب آپ گفتگو کو لے کے جا رہے ہیں طاہر صاحب؟ طاہر صاحب کو یہاں روکنا بڑا ضروری ہے. اعظم صاحب آپ کہہ رہے ہیں جی انڈرسٹینڈنگ ہے تو انڈرسٹینڈنگ کو ہی ڈیفائن کر لیتے ہیں. اچھا میں ملک صاحب اگر اجازت دیں، دیکھیں ملک صاحب ہم کوئی پولیٹیکل ورکر نہیں ہے، نہ ہم پولیٹیشین ہیں، ہم تو جرنلسٹ ہیں. اپنا تجزیہ ہم دے سکتے ہیں، غلط صحیح اس کی نشاندہی کر سکتے ہیں. دیکھیں جہاں تک یہ خواتین کے حوالے سے بات ہے نا، دیکھیں محترمہ جب آئی ہیں کلثوم نواز سیاست میں، اچھا وہ پراپر پریکٹیشنر نہیں تھی، وہ ایک گھریلو خاتون تھی، لیکن جب نواز شریف گرفتار ہوئے ہیں تو الٹیمیٹلی انہیں باہر آنا پڑا.
और उन्होंने अपना एक रोल जो प्ले किया, जितनी देर नवाज शरीफ अंदर रहे वो बाहर रही, उन्होंने अपनी पार्टी को मोबिलाइज किया, रीऑर्गेनाइज किया। उसके बाद जब मियां नवाज शरीफ साहब डील करके सऊदी अरब चले जाते हैं, मोहतरमा कुलसूम नवाज का सियासत से किरदार खत्म हो गया। मैं समझता हूँ कि जो इमरान खान की फैमिली की खवातीन है, चाहे उनकी अहलियां हैं, चाहे उनकी हमशीरें हैं, इनका किरदार सिर्फ इतनी देर है जितनी देर इमरान खान साहब जेल के अंदर है। आप बुशरा बीबी के हवाले जब हम बात कर रहे हैं तो वो जस्ट एक मैसेंजर का रोल प्ले कर रही हैं। वो अंदर से जो पैगाम मिलता है वो आके अपनी पार्टी की लीडरशिप को या पार्टी कारकुनों को वो पैगाम देती है। इसी तरह उनकी हमशीरें हैं, वो अपने भाई के लिए, उनकी रिहाई के लिए, उनके हकूक के लिए वो लड़ाई लड़ रही हैं। मेरा नहीं ख्याल कि ये वाली खवातीन को मुस्तकबिल के अंदर वो सियासत में रहेंगी या सियासत में कोई उनका किरदार होगा। उनका इतना ही किरदार है जितना वो अदा कर रही है। बात ये आजम साहब कि अगर वो रहें भी तो ना मुझे एतराज है, ना सना साहिबा को एतराज है, नहीं किसी और को कोई एतराज होना चाहिए, ना किसी खातून को होना चाहिए, ना किसी मर्द को एतराज होना चाहिए। भाई ख्वातीन तो सियासत में हिस्सा लेती रही हैं पाकिस्तान के अंदर। आसमा साहिबा, इमरान खान साहब खुद जो है ना वो मोरूसी सियासत के खिलाफ बात करते हैं। वो कहते हैं कि सियासत के अंदर मोरूसियत नहीं होनी चाहिए, और मैं समझता हूँ, मैं खुद इस चीज का हामी हूँ, तो मोरूसियत नहीं होनी चाहिए, एक डेमोक्रेसी होनी चाहिए। आप अगर पार्टी के अंदर जमहूरियत नहीं है तो आप मुल्क के अंदर किस तरह जमहूरियत लेके आएंगे? और यही वजह है कि हमें अपनी जमहूरियत जब वो अंडरमाइन नजर आती है, क्योंकि हमारी जो पार्टियां बरसरे इक़्तिदार हैं, उन पार्टियों के अंदर आप देखें आपको मोरूसियत ही नजर आती है। पीपल्स पार्टी अब ये जो इस बात पे आजम साहब आप फरमा रहे हैं ना, जो यू टर्न लिया ना मोरूसियत वाली बात पे, इस पे भी हम एक ब्रेक के बाद बहस करेंगे। और काशिफ साहब की मैं तरफ आऊंगी, मुज़ाकरात के ऊपर जो यू टर्न लिया इमरान खान ने, उस पर भी नाज़रीन हम बात करेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे। वेलकम बैक जी। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद मार्च की तैयारियां जो है वो तकरीबन मुकम्मल कर चुकी है। एक जानिब रहनुमा और कारकुनान 24 नवंबर को मार्च के लिए तैयार दिखाई देते हैं, तो दूसरी जानिब हुकूमत भी सख्त हिकमत अमली अपना चुकी है। वजारत दाखिला का वाज़ेह पैगाम हमारे सामने आ चुका है कि सख्ती से निपटा जाएगा हर उस शख्स से जो इस एहतजाज के अंदर हिस्सा लेगा या हिस्सा लेने की कोशिश करेगा। इस्लामाबाद में 2 माह के लिए दफ़ा 144 भी नाफिज कर दी गई है। सिक्योरिटी की भारी नफरी, मुख्तलिफ इलाकों में तैनाती का फैसला इसका कर लिया गया है। दिखाई ये देता है कि एक बार फिर से जो शहर है, शहर इक़्तिदार, ये कंटेनर सिटी जो है ये बनता हुआ हमें दिखाई देगा। लेकिन बात वही है जो प्रोग्राम में ब्रेक लेने से पहले हमारे दीगर साथी कर रहे थे कि असल मकसद जो है ये कोई बानी को जेल से रिहा करवा लेना नहीं है, ये सारे के सारे जो मुतालिबात जिन पर हम बहुत ज़्यादा डिस्कशन कर चुके हैं उनका मनवा लेना नहीं है। असल मकसद ये है कि भाई कोई हमसे बात करे, और ये कहा जा रहा है इमरान खान की जानिब से, लेकिन इमरान खान साहब की जानिब से ये कहा जाना आवाम की तरफ से इतनी आसानी से कबूल नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो जो है ना डट कर खड़ा है कप्तान, वो चीज़ जो है वो लोगों के जहनों पर नक्श है। तो ये नक्श फिर कैसे मिटेगा या कैसे मध्यम होगा, काशिफ साहब आपको क्या लगता है? और ये इतना बड़ा यू टर्न, पहले तो कहा जा रहा था जी किसी से बात ही नहीं करनी है मैंने, और अब ये कहा जा रहा है कि बात करनी है, लेकिन उनसे करनी है, और करनी भी सिर्फ मैंने, कोई और बाहर किसी से मुज़ाकरात ना हो, जेल में मुज़ाकरात हो, मुझसे आके मुज़ाकरात हो। देखें, यू टर्न्स तो अच्छे होते हैं, और ये बात मैंने नहीं की, अगेन ये बानी तहरीक इंसाफ खुद करते रहे, ठीक है। सियासत में आपको इसी तरीके से लहू गरमाना पड़ता है, अवाम को अंगेज करना पड़ता है। कभी आप कहते हैं वोट को इज्जत दो, फिर आप आ जाते हैं बूटों को इज्जत दो, ये चीजें चलती रहती हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अवाम बेवकूफ बनने के लिए होती है, वोटर को बेवकूफ बनाया जाता है। जो अच्छा लीडर होता है वो बड़े स्मार्ट तरीके से अवाम को बेवकूफ बनाता है। अब इशू ये है कि जो भी उनके नवाज शरीफ वाली बात कर रहे हैं, भेड़ बकरियां, भाई नवाज शरीफ साहब तो कह रहे हैं ना, और वो बिल्कुल उनके साथ चलने वाली भी तो सारी भेड़ बकरी ही है ना। ख्वाजा साद रफीक की सियासी कैरियर को देख ले, क्या है, अब मजबूरन उनको मरियम बीबी के पीछे खड़ा होना पड़ रहा है, या हमजा शहबाज के पीछे, तो भेड़ बकरी ही होती है ना ये सारी। खुर्शीद शाह साहब को देख लें, सारी जिंदगी इस दश्त को दी, लेकिन मजबूरन उनको बिलावल साहब को चेयरमैन बनाना पड़ रहा है। ये भेड़ बकरियों का काम होता है। मारूसियत इसी को कहते हैं, क्योंकि ये सियासी जमातें तो है नहीं, ये तो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, और उन प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज ने सियालकोट की फ्रेंचाइज किसी को दे रखी है, लाड़काना की किसी को दे रखी है, लाहौर की फ्रेंचाइज किसी और के पास है, मुल्तान की फ्रेंचाइज गिलानी साहबान के पास है। सब ने अपनी अपनी फ्रेंचाइज ली हुई है और उससे अपना काम चला रहे हैं। असल मामला यह है कि बानी तहरीक इंसाफ को जो जो राग सुहाने सपने दिखाए गए, वो सारे उनके सुहाने सपने टूट गए, और दिखाने वाले जो हैं वो खुद कहीं ना कहीं मंजूर नजर थे। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि कुछ मंजूर नजर है, कुछ लाडले हैं। मंजूर नजर जो है वो इधर भी खेल रहे हैं, उधर भी खेल रहे हैं। अब इस सारी बात के बाद उन्होंने फाइनल ये कहा कि जी अगर आप मेरे साथ मुज़ाकरात में अंगेज होना चाहते हैं तो सबसे पहले मेरी अहलिया मोहतरमा को छोड़िए। छोड़ दिया गया।
اس کے بدلے میں آپ مجھے بتائیں کہ جتنا انہوں نے احتجاج کیا تھا سپریم کورٹ کے باہر، قاضی فائصہ صاحب جب کیس سن رہے تھے 26ویں آئینی ترمیم کے وقت احتجاج ہوا؟ کوئی کہیں صفحہ بھی پھٹا؟ نہیں پھٹا۔ یہی طریقہ کار ہوتا ہے، ہم بائیکاٹ کر کے باہر جا رہے ہیں، آپ پیچھے سے بجٹ پاس کرا لیں، ہم یہی چیزیں دیکھتے آئے ہیں۔ اب جس وقت وہ ساری چیزیں حکومت نے اچیو کر لی، مذاکرات کیا صرف بی بی کی رہائی تک سے آگے کیوں نہیں بڑھے؟ نہیں، بی بی صاحبہ کی رہائی ابھی کانفیڈنس بلڈنگ میئرز تھے۔ دیکھیں نواز شریف صاحب کی اور پاور کوریڈور کے جب مذاکرات ہوئے تھے 1 سال لگا تھا، کبھی ٹوٹ جاتے تھے، کبھی ہو جاتے تھے، کبھی شہباز شریف صاحب کو ہٹ مار رہے تھے، کبھی شہباز شریف صاحب جا رہے تھے۔ بانی تحریک انصاف کا ایک ہی مسئلہ ہے، ان کے پاس شہباز شریف جیسا بھائی نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ ذرا پھنسے ہوئے ہیں۔ اب وہ کوشش کریں کہ بی بی صاحبہ جو ہے وہ کردار ادا کریں۔ جہاں تک بات ہے مذاکرات کنکلوژن کی، یہ جو میرے پاس اطلاعات ہے غلط بھی ہو سکتی ہیں، مجھے جو لگتا ہے نا جی، جب تک بانی تحریک انصاف ٹی وی سکرین پر آ کے یہ نہیں کہیں گے کہ 9 مئی کے واقعات کی مذمت کرتا ہوں، کرنے والوں سے لا تعلقی کرتا ہوں، اس وقت تک یہ جان چھوٹنے والی نہیں ہے۔ جتنی سروس اس ٹائم شہباز شریف صاحب نے دی ہے، جتنے طریقے سے وہ کام کر رہے ہیں، ان کے ساتھ کسی کو پرابلم ہی نہیں ہے۔ اور شہباز شریف صاحب نے 2 سال پی ڈی ایم کے اور اب کے مہینے ملا لیں، انہوں نے ثابت کیا کہ جو لوگ میرے بارے میں یہ کہتے تھے کہ میں بہت اچھا مینیجر ہوں، انہوں نے ثابت کیا کہ میں آپ سب سے اچھا پولیٹیشین ہوں۔ آپ دیکھیں نا کیسے دھوبی پٹکا مارا ہے انہوں نے، جناب فضل الرحمان صاحب کو بھی رگڑا نکل گیا، بلاول صاحب بھی ناراض ہو گئے، انہوں نے اپنے ٹارگٹ بھی اچیو کر لیا اور کام بھی چلا رہے ہیں۔ سو بانی پریشان اس بات پہ ہے کہ بھائی آپ نے اپنا ٹارگٹ اچیو کر لیا، اب میرے سے بھی کوئی بات کرو، مجھے بھی باہر نکالو، کوئی ہلکا پھلکا نظام چلاؤ۔ لیکن آپ کا ماننا یہ کہ جب تک 9 مئی کے واقعات پر اوپنلی آ کر معافی نہیں مانگی جاتی ہے عوام کے سامنے، وہ حتمی بات ہوگی، وہ حتمی بات ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اعظم صاحب میں آپ کی جانب آؤں گی، اور آپ کی جانب آنے کا مقصد یہ ہے انفیکٹ یہاں پر جب ہم احتجاج کو رکوانے کی حکمت عملی کی بات کرتے ہیں تو ہم سب یہ جانتے ہیں کہ بشرا بی بی جو ہیں انہوں نے اس بات پر بہت زیادہ زور دیا ہوا ہے کہ اب کی دفعہ کے پی کے ای سے صرف لوگ جو ہیں وہ باہر نہیں نکلیں گے، بلکہ اب باقی دیگر شہروں سے، باقی دیگر صوبوں سے بھی لوگوں کو آنا پڑے گا۔ تو آپ چونکہ لاہور میں ہیں، پنجاب کے دل میں بیٹھے ہیں، تو میں جاننا یہ چاہ رہی ہوں کہ وہاں کیسی تیاریاں آپ کو دکھائی دیتی ہیں؟ لوگوں میں کوئی ایسا جوش، کوئی جذبہ ہے جس کو روکنے کے لیے حکومت کو وہاں پر بھی ایسی حکمت عملی اختیار کرنا پڑے جیسے ہم پچھلے احتجاج کی کالز میں اسلام آباد کے اندر دیکھتے رہے ہیں؟ خاص طور پر جب یہ کہہ دیا گیا ہے کہ جو لوگ اس میں حصہ لے رہے ہوں گے احتجاج میں، اگر وہ اسٹوڈنٹس ہوں گے تو ان کی ڈگریاں جو ہیں وہ بھی منسوخ کر دی جائیں گی، اور بھی بڑے سارے جو سخت اقدامات ہیں وہ لیے جائیں گے، داخلے نہیں ان کے ہونے دیے جائیں گے یونیورسٹیز میں، کالجز میں۔ تو کیا دیکھ رہے ہیں آپ لاہور میں خاص طور پر ماحول؟ دیکھیں یہ انسانی حقوق کا معاملہ ہے۔ آپ کسی بھی ملک میں یہ نہیں ہوتا جہاں پہ آپ جمہوریت کا دعویٰ کریں اور وہاں پہ آپ آئینی حق کسی کا چھین لیں، اس کو احتجاج سے روک دیں۔ اگر وہ پرامن احتجاج بھی کر رہے ہیں، ابھی کاشف صاحب نے جس طرح کہا کہ آئینی ترمیم کے بعد ایک تنکا نہیں ٹوٹا، ایک احتجاج ہوا تھا۔ اگر کوئی احتجاج کر رہا ہے اس میں کوئی ایسی توڑ پھوڑ نہیں ہو رہی، کوئی غیر قانونی اس میں کام نہیں ہو رہا، تو آپ کیوں لوگوں کو روکتے ہیں؟ یہ تو احتجاج ان کا آئینی حق ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی بات کرتا ہے، بولتا ہے، یہ بھی اس کا آئینی حق ہے، اس کو بولنے کی اجازت دی جائے۔ آپ صرف اس بنیاد پر کہ سیاسی نظریات رکھنے پر کسی کا گھر توڑ دے، کسی کے خلاف مقدمات درج کر دے، کسی کے بچوں کو اٹھا کے لے جائے، کسی کی خواتین کو خوفزدہ کرے، ہراساں کرے، کسی کا کاروبار تباہ کر دے، بلڈوزر چلا دے، اور بچے اگر اس پہ بولتے ہیں جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو آپ اس چیز پہ خوفزدہ کریں کہ آپ کو آئندہ مستقبل آپ کا تباہ کر دیں گے، آپ کو داخلے نہیں ملیں گے، آپ کو نوکریاں نہیں ملیں گی، آپ کو ڈگریاں نہیں ملیں گی۔ یہ کون سا جمہوری ملک ہے جس کے اندر یہ کچھ ہوتا ہے؟ پاکستان کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ ہر روز ایک نیا آئین لکھا جا رہا ہے، نئے قوانین بنائے جا رہے ہیں، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور یہ دعویٰ کرتے ہیں جمہوریت کا، تمام پارٹیاں اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم بڑی جمہوری پارٹیاں ہیں، اور جب ان پہ ٹائم آتا ہے اس وقت یہ چیخیں مارتے ہیں۔ اور لاہور کے اندر اور پنجاب میں بالخصوص یہ پچھلے 2 سال کے اندر ہم نے فسطائیت کا راج دیکھا ہے، ہم نے یہاں پہ ظلم و ستم کی انتہا دیکھی ہے۔ میں نے جو پیپلز پارٹی کی ہسٹری پڑھی ہے، ذوالفقار علی بھٹو اور پیپلز پارٹی کے کارکنوں پر جو ظلم ہوئے تھے، یہ اس سے کئی گنا زیادہ ظلم کیے گئے ہیں ان 2 سال کے اندر، اور اس سے آپ نے اتنا خوفزدہ کر دیا لوگوں۔ اب لوگ اپنا حق مانگتے ہوئے بھی خوف کا شکار ہیں، لوگ باہر نکلتے ہوئے بھی خوف کا شکار ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس کے باوجود لوگ نکلیں گے۔ اتنی بڑی تعداد میں یہ جا رہی ہے، شاید اتنے نہ نکلیں، لیکن لوگ نکلیں گے ضرور، کیونکہ لوگ ان حکومتوں سے تنگ ہیں۔ ان حکومتوں نے مہنگائی کی وجہ سے لوگوں کا جینا حرام کر دیا، جو بنیادی حقوق ہے وہ لوگوں کو دیے نہیں جا رہے۔ اب لوگوں کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ وہ باہر نکل آئے۔
तो अगर उन्हें कोई मौका मिलता है, चाहे वो इमरान खान या पीटीआई की सूरत मिलता है, चाहे कोई और भी उनको मौका फराहम करेगा, तो लोग इस वक्त भरे बैठे हैं और लोग इस हुकूमत के खिलाफ बोल भी रहे हैं। लोग तो भरे बैठे हैं आजम साहब, जेलें भी तो भरी पड़ी हैं ना, बहुत सारे ऐसे बच्चों से जिन्होंने शरपसंदी कोई नहीं की, वो बस बाहर निकले, एहतजाज में हिस्सा लिया और वो जेलों में पड़े हैं और उनके कोई है नहीं उनके पीछे जाने वाला। पिछले 2-3 दिन से फिर एक क्रैकडाउन जारी है पूरे पंजाब के अंदर, जिसमें लाहौर और बाकी जिला भी शामिल है। मुझे कल ही एक दोस्त का फोन आया, एक मेडिकल का स्टूडेंट बच्चा है, वो उस बच्चे को घर से आगे उठा के ले गए हैं। और क्यों ले गए हैं? उस बच्चे का अपने स्टूडेंट्स जो बाकी उसके जो क्लास फेलोज हैं उनके साथ वो सियासी नजरियात शेयर करता था। अब उस बच्चे का सिर्फ इतना है कि सियासी नजरियात शेयर करने पे मेडिकल के स्टूडेंट का आप उसका बिल्कुल उसका खौफ की फजा जो है वो कायम कर दी गई है। आपको लगता है, सना साहिबा मैं आपकी तरफ आना चाह रही हूँ, आपको लगता है सना साहिबा के इस खौफ की फजा में, इस डर में, इस हब्स में लोग जो है वो बाहर निकल पाएंगे? माएँ अपने बच्चों को बाहर निकलने देंगी कि ओके फाइन ठीक है, गंडापुर साहब ने कहा है कफन बांधो निकल आओ, हम तैयार हैं, हम पढ़ लेंगे तुम्हारा जनाजा बगैर तुम्हें देखे भी? आपको लगता है इतने सख्त माहौल में कोई एहतजाज जो है वो हो पाएगा, लोग निकल पाएंगे सना साहिबा? पहले तो बात यह आसमा कि आजकल की माएँ भी खासी बिगड़ गई हैं, तो इसलिए माओं से ये एक्सपेक्ट करना कि वो अपने लालों को संभाल के रखे बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप देख रही हैं कि किस तरह का माहौल बनता जा रहा है। आजकल तो बड़ी एडवांसमेंट हो गई है, सोशल मीडिया पे सारी माएँ मौजूद हैं, ट्विटर भी यूज कर रही हैं और फेसबुक भी यूज कर रही हैं। खैर कतई नजर इसके, पहली बात तो मैं ये कहूंगी कि अगर आपकी नजर से गुजर सका हो, अलीमा खान साहिबा ने प्रेस टॉक की है आज और उन्होंने ये बात, बल्कि ये भांडा फोड़ दिया है कि मुज़ाकरात फाइनली होने जा रहे हैं। ये अलग बात है कि उनकी वर्डिंग ये नहीं है, लेकिन वो ये कह चुकी हैं कि हाँ, बैरिस्टर गौर साहब और गंडापुर साहब मुज़ाकरात की इजाजत देने के लिए खान साहब से गए थे और विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट उन्होंने ये कहा कि जो 4 मुतालबात हैं बस उसके ऊपर आप मुज़ाकरात कर लें। तो मेरा सवाल पहले तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, अभी तो आप उतरे भी नहीं है मैदान में एहतजाज करने के लिए, लेकिन मुज़ाकराती टीम आपने पहले बना दी है। मतलब ऐसा कभी एहतजाज में होता है कि आप एहतजाज करने भी नहीं गए और मुज़ाकरात के लिए पहले आपने टीम अनाउंस कर दी है? इसका मतलब बैक एंड पे आपके दिमाग में ये बात चल रही है कि हमने मुज़ाकरात करने हैं या मौके को हाथ से नहीं जाने देना। सना साहिबा, प्रोग्राम के आगाज में बहुत माजरत आपको मैं रोक रही हूँ, प्रोग्राम के आगाज में मैंने सवाल भी यही रखा था ना कि फिर आप लोगों से एक्सपेक्ट कैसे करेंगे? आप तो कह रहे हैं कि बानी को लेके बाहर आना है, मुतालिबात मनवाने हैं, लेकिन दूसरी जानिब लोगों को ये भी पता है कि इसका मकसद कुछ और है, किसी और मकसद के लिए आप निकालना चाह रहे हैं। मैंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था, शायद मैं नहीं उस बात को सुन सकी, लेकिन लेकिन मेरा, आपने जो सवाल किया था कि क्या माएँ इजाजत देंगी, तो मेरा ख्याल ये है कि ऐसा माहौल बनने नहीं जा रहा कि इस किस्म के एहतजाज के लिए लोग निकलेंगे। पीटीआई की लास्ट मोमेंट तक ये कोशिश होगी, क्योंकि देखिए उनको पता है दफा 144 लाहौर में लग चुकी है, कराची में लग चुकी है, इस्लामाबाद में लग चुकी है, कहां पर लोग डंडे खाने के लिए। देखिए हर पॉलिटिकल पार्टी का जो क्राउड होता है ना, वो एक डिफरेंट माइंडसेट का होता है। पीपल्स पार्टी के लोग तो शायद डंडे खा सकते हैं, लेकिन ना नून लीग के लोगों को डंडे खाने की आदत माजी में उतनी रही है, और ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो क्राउड है उसको डंडे खाने की उतनी आदत है। ये अलग बात है कि वो यूथ मोबिलाइज है, एनर्जाइज है, लेकिन ये उस किस्म का यूथ नहीं है जो डंडे और मारे खा के अपनी जो पॉलिटिकल जो स्ट्रगल है उसको कंटिन्यू कर सके। तो इनकी तरफ से हत्तीउल इम्कान ये कोशिश होगी कि इसको जितना खत्म किया जा सके, इसको किसी पॉजिटिव नोट के ऊपर एंड की तरफ ले जाया जा सके, इनकी प्रायोरिटी वो होगी। और इन एनी केस अगर ये हुआ भी तो ये एमएनएज और एमपीएस के लिए एक बड़ा इम्तिहान होगा, जिनको बुशरा बीबी साहिबा ने ये चैलेंज दिया है कि आपने 5-5 और 10-10 हजार लोगों की नफरी लेके आनी है, कि वो किस तरीके से इन लोगों को लेकर आएंगे। ठीक हो गया सना साहिबा। ताहिर साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। आपको लगता है कि अगर खौफ का ये माहौल न बनाया जाता, ये न बनाया जाए, तो फिर लोग जो हैं वो अभी भी पीटीआई की सपोर्ट में उसी तरह से खड़े हैं, बानी की सपोर्ट में उसी तरह से खड़े हैं जब बानी खुद ऑर्डर किया करते थे उसमें, और अभी जो बुशरा बीबी की जानिब से ऑर्डर किया गया, दोनों सूरतों में बाहर निकलने को तैयार हैं, कुर्बानी देने को तैयार हैं? ये तो अब ये सवाल का जवाब यही है कि 8 फरवरी में मैं समझता हूँ कि इलेक्शन जो हुए मुश्किल तरीन हालात में एक सियासी जमात ने इलेक्शन लड़ा जब सिस्टम उनके अगेंस्ट था, और फिर रिजल्ट आपके सामने। तो ये सवाल मेरे ख्याल से नहीं है। बात ये कि मेरी तो ख्वाहिश है कि इस मौसम में डंडे के बजाय अंडे खाएं जो कारकुन हैं उबले हुए। तीसरी बात है कि खौफ की फिजा से आप सियासत को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन मईशत को नहीं, और असल चैलेंज मईशत है। आप मुज़ाकरात करें, कुछ करें, मुल्क को सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। वट एवर इट टेक्स, आपको मुज़ाकरात करने चाहिए, आम आदमी के लिए रोज़गार मुहैया करना चाहिए। पाकिस्तान हमारी अनाओं से बढ़ के नहीं है, तो इसलिए इमरान खान साहब हों, तो फिर कर लेना मुज़ाकरात, क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल करने चाहिए। पार्लिमानी सियासत से उन्होंने जो छोड़ा,
असम्बलियों से इस्तीफे दिए, हुकूमतें ख़त्म की, उसका क्या नतीजा हुआ? और आज जो लोग ये कह रहे हैं कि हम बहुत ताकतवर हैं, तरमीम हमने करा रही, मुज़ाकरात की ज़रूरत नहीं, पाकिस्तान की खातिर इसको इस्तेहकाम दिलाएं। हमारे दोस्त ममालिक भी परेशान हैं, खुल के कह रहे हैं, और यहाँ पे हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। ये हुकूमत 3-4 साल आगे परफॉर्म करे, फिर इलेक्शन हो, इलेक्शन के ऊपर तो बैठना चाहिए, मुज़ाकरात करना चाहिए। मैं तो इस चीज़ का हामी हूँ। उनकी कॉल भी शायद इसलिए, और उनकी कॉल कामयाब हो जाती है कि जिस दिन उन्होंने कॉल दी है शाम 7 से लेके 11 बजे तक, आज शाम फिर सना मिर्ज़ा भी इन्हीं मौज़ूआत पे प्रोग्राम करेंगी, स्क्रीन आपने उन्हें दे दी, अब नेक्स्ट विजुअल आने हैं कि ये हो गया। और बैसियत उस्ताद मैं यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हूँ, मैं मजम्मत करता हूँ कि अगर किसी नौजवान को ये धमकी दी जाए कि तुम्हारा दाखिला और ये करो, उनका तालीम लोगों का राइट है, किसी का बाप भी उन्हें यूनिवर्सिटी से नहीं निकाल सकता। ऐसे स्टूडेंट्स के साथ मैं हाई कोर्ट में खड़ा होने के लिए तैयार हूँ कि जो राइट है, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना आए हैं यूनिवर्सिटियों में और उन्होंने वहाँ आके स्टूडेंट से कहा आप उनके बनाए हुए मुल्क में लोगों को उनके मुस्तकबिल की धमकियां दे रहे हैं। मैं बैसियत उस्ताद इसकी मजम्मत करता हूँ। काशिफ साहब आप भी मजम्मत करते हैं इसकी? देखिए, मैं तो हर उस रवैये की मजम्मत करता हूँ जिससे नुकसान हो। अगर आपका यकीन ये है कि आपने पार्लिमान में नंबर लेने हैं, आपने वजारत उज़्मा लेनी है, आपने सदर अपना बनाना है, आपने पाकिस्तान में हुकूमत करनी है, इमरान खान साहब हो, नवाज शरीफ साहब हो, जरदारी साहब हो, कोई भी सियासी जमात है, इसका अल्टीमेट गोल तो हुकूमत है ना। ये कोई फलाई सियासत तो नहीं कर रहे कि जी हमने वोटों की सियासत नहीं करनी, इलेक्ट्रॉनिक की सियासत नहीं करनी, हमने सोशल इशू के लिए सियासत करनी है, सोशल हमने रिफॉर्म्स लेके आनी है। इनका टारगेट हुकूमत है और हुकूमत लेने के लिए वो हर हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन आपको सियासत, ये जो हरबे हुकूमत इस्तेमाल करिए ये ठीक है, सियासत को सियासत के तरीके से करेंगे। अगर आप हठधर्मी और अना नहीं छोड़ेंगे तो ये हरकतें करेंगे। अच्छा, अगर ये हरकतें आज कर रहे हैं तो माजी में इन हरकतों से क्या हासिल कर लिया इन रवायती सियासतदानों ने? ये वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के ऑनर्स हैं जो हमारे हुक्मरान हैं, जिनको इससे गर्ज नहीं है कि उनके कस्टमर जो वोटर है उनके ऊपर क्या बीत रही है। इनको ये गर्ज है कि हाउ टू मेक द मनी, हाउ टू गेन द पावर। सिंपल बात है। अब इसको आप जो मर्जी एंगल दे लें, अगर अल्टीमेटली जरदारी साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब, असफद यार वली साहब, नवाज शरीफ साहब, अचकजई खानदान, इनका क्या गोल है? हम अपनी जिंदगियों में अपनी सियासी विरासत अपनी अगले नस्ल को मुंतकिल कर दें, बस उसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। अब आप यहाँ पे ढूंढ रहे हैं नॉर्म्स, जमहूरियत। ये जमहूरी लोग होते तो इनकी जमहूरियत के अदवार में बलदियाती इदारे ना होते, जो जमहूरियत की पनीरी है, बलदियाती इदारे ना होते। अगर ये जमहूरी रवैये होते तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स को ये फ्लोरिश ना कर रहे होते। आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान की तारीख में आजम चौधरी साहब बैठे हैं, ताहिर मलिक साहब बैठे, मेरे सीनियर हैं, मुझे तस्दीक कर दे, आखिरी जो स्टूडेंट पॉलिटिशियन का बैच प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में आया, मेरा ख्याल है वो ये था जो ख्वाजा साद रफीक वगैरह का इनका बैच था। इसके बाद कोई पॉलिटिकल स्टूडेंट पॉलिटिशियन जो है वो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में नहीं आया। मुझे मुख्तसरन ये बता देना काशिफ साहब, आप ये कह रहे हैं कि जो रवैया अभी अपनाया जा रहा है इस एहतजाज को लेकर हुकूमत की जानिब से, वो गैर जमहूरी है। देखें, हुकूमत जो कह रही है कि हम तालिब इल्मों के साथ ये रवैया रखेंगे, ये नहीं होना चाहिए, इसकी शदीद मुजम्मत है। दूसरी जानिब वो कह रहे हैं हमने मुज़ाकरात करने हैं, अभी सफर शुरू नहीं होने चाहिए। नहीं भाई, आप मुज़ाकरात कीजिए, डेडलॉक को खत्म कीजिए और आए पार्लिमान में आए। बड़ा आसान सा हल है। आपको हुकूमत चाहिए, आप पीटीआई और पीपल्स पार्टी मुज़ाकरात करें, नंबर गेम बनाए और टॉपल कर दे गवर्नमेंट। इस पे रॉकेट साइंस क्या है? ठीक है, क्यों नहीं करते हैं? ठीक है, ये जो आपने आसान सा फार्मूला बताया ना, मेरे ख्याल में इस पे मैं एक ब्रेक ले लेती हूँ और फिर एक इस आसान फार्मूले के बाद हम बात करेंगे, ब्रेक पे से वापस आने के बाद, एक मुश्किल की जिसमें नून लीग हमें घिरती हुई दिखाई देती है। वो मुश्किल ये है कि उनके जो इत्तेहादी हैं वो भी अब बहुत सारे बयानात जो हैं वो उनके खिलाफ दे रहे हैं और अब कहीं ना कहीं हमें दिखाई ऐसे देता है कि शहबाज शरीफ साहब से बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो कुछ ना कुछ नाराज़ हैं। क्या मामलात हैं, क्यों हैं, ये सारी डिस्कशन करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ऑलरेडी बहुत सारी मुश्किलात का शिकार हुकूमत के लिए मुश्किल होता जा रहा है अब इत्तेहाद। अपने ही इत्तेहादी हुकूमत पर तनकीद के तीर बरसाते दिखाई देते हैं। पहले आईनी तरमीम पर बिलावल भुट्टो ने शहबाज हुकूमत को हदफ तनकीद बनाया और पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमा भी खुलकर बोल रहे हैं। नदीम अफजल चंद साहब की आज हम बात करेंगे, जिन्होंने एक ट्वीट में हुकूमती इत्तेहाद के सफ़ों में हलचल मचा कर रख दी है। वो लिखते हैं कि अगर क़यादत उन्हें न रोके तो वो सारा कच्चा चट्टा खोल कर रख देंगे। अब ये कच्चा चट्टा क्या है जो
وہ کھولنا چاہتے ہیں, اور ایسا کیا پریشر ہے ان کی قیادت کی جانب سے جو انہیں ایسا نہیں کرنے دے رہا ہے, اور پریشر ہے کیوں؟ یہ ساری وجہ میں چاہوں گی کہ اعظم چودھری صاحب, اگر آپ تک میری آواز آ رہی ہے تو پہلے آپ ہمیں سمجھائیے گا کہ یہ ہے کیا سارا معاملہ. دیکھیں اس پہ دو تین چیزیں ہیں. ایک تو جب گورنمنٹ بنائی گئی تھی اس وقت میاں شہباز شریف اور بلاول صاحب کے درمیان جو ایک معاہدہ پاور شیئرنگ کا ہوا تھا, ایک تو اس کا ایشو ہے. پیپلز پارٹی پنجاب کے جنوبی پنجاب کے بالخصوص جو کچھ اضلاع ہیں ان کے اندر وہ اختیارات مانگ رہی ہے, وہاں پہ انتظامی اختیارات کا تقاضا کر رہی ہے, جو کہ پہلے دن سے حکومت نے کہا تھا کہ ان کو وہاں پہ بااختیار کیا جائے, کہ ان کی مرضی کے وہاں پہ ڈی پی او, ڈی سی او یا باقی بیوروکریسی ہے وہ تعینات کی جائے گی, اور ان کے جو بنیادی مسائل ہیں وہ تاکہ خود حل کر سکے. دوسرا اس کے اندر ایک ایشو یہ ہے کہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے, دیکھیں وہ آئینی ترمیم ایک متنازع ہے, چاہے وہ آج متنازع ہے وہ مستقبل میں بھی متنازع ہے, اور الٹیمیٹلی اس پہ ایک اور ترمیم آپ کو لانی پڑے گی. اور اس ترمیم کی وجہ سے آپ دیکھیں نا, ایسی کون سی ترمیم ہوتی ہے کہ جس کے لیے آپ پارلیمنٹیرینز کو اغوا کرنا پڑے, ان کی فیملیز کو ڈرانا پڑے اور پیسے دینے پڑے, اس سے آپ کیا حاصل کرتے ہیں ایسی آئینی ترمیم کر کے؟ جب 18ویں آئینی ترمیم کی تھی آپ 1 سال تک اس پہ ایکسرسائز کرتے رہے, اس پہ ڈیبیٹ کرتے رہے. یہ 26ویں آئینی ترمیم راتوں رات کے اندھیروں میں یہ پاس کی گئی ہے. اس کے اندر کہ صرف اور صرف ایک ہی مطمع نظر تھا کہ ہم اپنی اس گرتی ہوئی حکومت کو بچا لیں, کیونکہ اس وقت خوف صرف یہی تھا. اور اس حکومت کو بچانے کی وجہ وہ مینڈیٹ ہے جو کاشف بھائی بات کر رہے تھے نا, اصل چیز ہے مینڈیٹ. آپ عوام کے مینڈیٹ کا اگر احترام کرتے, عوام نے جس کو ووٹ دیا تھا اسی کو آپ اقتدار دیتے, تو شاید یہ جو مسائل آج ہم فیس کر رہے ہیں, جو ترامیم کر رہے ہیں, ان کی ہمیں ضرورت پیش نہ آتی. اس ترمیم کو لے کے ٹھیک ہو گیا. اعظم صاحب میں آتی ہوں, دوبارہ آتی ہوں اعظم صاحب میں آپ کی طرف. کاشف صاحب دیکھیں, ندیم افضل چند صاحب جو ہے نا, یہ بڑے امپورٹنٹ آدمی ہیں. اچھا, ندیم افضل چند صاحب آج کے نہیں, ندیم افضل چند صاحب 2018 کے الیکشن سے پہلے کے بانی تحریک انصاف کی اس مشاورت کابینہ میں شامل تھے, اس کچن کیبنٹ میں شامل تھے, اور انہوں نے کوشش کی کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ پی ٹی آئی مل کے اتحاد کرے اور حکومت بنائے اور نون لیگ کو آئسولیٹ کیا جائے. یہ ریکارڈ کی بات ہے, وہ آج آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں. آج بھی ندیم افضل چند صاحب پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کو قریب لانے کے لیے کوشاں ہیں آج بھی, اور ان کو پتا ہے کہ ایک ہی طریقے سے نون لیگ کو ناک آؤٹ کیا جا سکتا ہے, وہ یہ ہے کہ دونوں کے نمبر اکٹھے ہو جائیں اور ہم عدم اعتماد کر لیں اور ٹاپل کر لیں چیزوں کو. اچھا, اب ندیم افضل چند صاحب کے سینے میں یہ راز کیوں ہے؟ ندیم افضل چند صاحب کے سینے میں راز اس لیے ہے کہ ندیم افضل چند صاحب جو ہے ان کو یہ ایک, ان کے دل میں ایک خلش ہے, ایک غصہ ہے کہ وہ گورنر بننے جا رہے تھے پنجاب کے, اور قمر زمان قاہرہ صاحب بھی تھے. اب چند صاحب کے گورنر نہ بننے کے اوپر کلیئر کٹ نون لیگ نے مخالفت کی اور قاہرہ صاحب کے حق میں اپنی سپورٹ دے دی, کیونکہ قاہرہ صاحب ذرا لائٹ مائنڈڈ آدمی ہے, ادھر بھی چلا لیتے چیزوں کو. لیکن شومی قسمت کہ سردار سلیم صاحب جو گورنر صاحب ہیں وہ نون لیگ کی حمایت کے باوجود کئی بڑی جگہ سے ان کا نام آ گیا تو پیپلز پارٹی نے ان کو گورنر لگا دیا. قاہرہ صاحب اپنی جگہ ناراض ہو گئے, لیکن چند صاحب چونکہ ووکل ہیں, انہوں نے کہا کہ جی اگر مجھے آپ کہیں تو میں ہر چیز بتانے کو تیار ہوں. بیسیکلی ندیم افضل چند صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ جو بات چودھری اعظم صاحب نے کی بالکل کہ جو معاہدات ہوئے اس میں ہے, اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز جس وقت یہ آئینی ترمیم کے مذاکرات ہو رہے تھے, آپ سب کو یاد ہے کہ بلاول صاحب نے بیان دیا کہ چیف جسٹس تو منصور علی شاہ صاحب ہی بنیں گے, یہ ریکارڈ کا حصہ ہے, لیکن نہیں بنے. یہ پہلی خلاف ورزی تھی کمٹمنٹ کی. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا جی ہم نے جو چیزیں نکالی, پھر وہ جو توسیع ہوئی مدت ملازمت پہ اس کے اوپر بھی ان کو اعتراض, پھر انہوں نے کہا آئینی بینچ کے اوپر نمائندگی کے اوپر اعتراض. تو وہ اعتراضات بلاول صاحب کی اپنی جگہ موجود ہے, جیسے نواز شریف صاحب کے بہت سارے اعتراضات اپنی جگہ موجود ہیں, لیکن شہباز شریف صاحب اور زرداری صاحب دونوں ایک ویژنری بڑے ایک ہی ڈاکخانے کے پولیٹیشین ہیں, انہوں نے اچھے طریقے سے مینج کیا. انہوں نے کہا وقتی طور پہ ناراضگی ہے, بھائی صاحب کی بھی ہے, بیٹے کی بھی ہے, راضی روزی کر لیں گے. اسحاق ڈار صاحب کو ٹاسک دے دیا گیا, لیکن اگر ندیم افضل چند صاحب نے بولنا شروع کیا تو پھر وہ بولیں گے 2015, 16, 17 سے کہ کیسے ہوا, کیسے ان کی سیٹ سنیچ ہوئی, لاسٹ الیکشن میں کیسے سیٹ سنیچ ہوئی وہ. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں, آج یہ میری بات ریکارڈ پہ رکھ لیجیے, میں پی ٹی آئی کو جتنا میں تھوڑا بہت کور کیے جانتا ہوں, آج صرف ایک ملاقات بانی تحریک انصاف سے ندیم افضل چند صاحب کی کرا دیں 1 گھنٹے کی, اس کے بعد آپ دیکھیے گا پاکستان کی سیاست میں
भूचाल आ जाएगा, क्योंकि नदीम अफजल चंद वाहिद आदमी है जो बानी तहरीक इंसाफ को पीटीआई और पीपल्स पार्टी को कनेक्ट कर सकते हैं। हाँ ठीक हो गया। मैं ताहिर साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी, कोई क्यों चाहेगा कि ये मुलाकात हो रही हो? ये मुलाकात तो मैं समझता हूँ कि सियासी जमातों में ऐसे लोग हैं कि जो मुलाकात मुस्लिम लीग में, पीपल्स पार्टी में वहाँ कर सकते हैं, और जो आप पिछले सेगमेंट में हमने बात की कि बात होनी चाहिए, इस वक्त पीपल्स पार्टी को प्राइवेटाइजेशन पे, सिंध में जो कॉरपोरेट फार्मिंग में ज़मीनें हैं उसके लिए, और जो आईनी तरमीम के बाद जो उनके साथ कमिटमेंट है उसके ऊपर उनको इतराज़ है। तो उसमें पंजाब से एक रहनुमा का ये बयान देना, सिंध में पीपल्स पार्टी हुकूमत में और नदीम अफजल चंद जो है जीटी रोड की नुमाइंदगी करते हैं, वहाँ पे नून लीग की हुकूमत स्पेस देने को पीपल्स पार्टी को तैयार नहीं। और जो ये क्लैरिफिकेशन इन्होंने जारी की उसमें पीपल्स पार्टी का कारकुन ये लोग समझते हैं कि भुट्टो साहब का रेफरेंस जो है वो गैर ज़रूरी था, क्योंकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब फांसी के तख्ते पे झूल गए तो इस्लामाबाद में उनके पास कोई ज़ाती घर या प्लाट भी नहीं था। बाद की पीपल्स पार्टी का मैं नहीं कहता, लेकिन भुट्टो साहब के उनके मुखालफिन नाकदीन भी मानते हैं। तो वो बैड टेस्ट में थे। बेटा आपका वायरल हुआ है, वो टैक्स चोरी में वहाँ उनके ऊपर चीज़ें आई हैं और आप वो रेफरेंस दे रहे हैं। एक तो वो क्लैरिफाई किया, और इससे पहले जो इस सारे क्राइसिस में पहली दफ़ा जो तरमीम पेश नहीं हो सकी मौलाना साहब, और दूसरी दफ़ा उसको जो लीड किया डिबेट में पार्लियामेंट के अंदर बाहर, और जो इंटेंस उन्होंने मुज़ाकरात किए वो बिलावल भुट्टो ने किए। वो मियाँ नवाज शरीफ ने भी नहीं किए, वो मरियम नवाज ने भी नहीं किए, शहबाज शरीफ साहब ने भी नहीं किए, और फ्लोर ऑफ द हाउस प्राइम मिनिस्टर ने भी उनकी तारीफ़ की। उसके बाद वो जो चीज़ें थी वहाँ बिलावल साहब ये समझते हैं, गिलानी साहब ने भी कहा कि हट हुए हैं, लेकिन ये इख्तलाफात इनके दूर हो जाएंगे, क्योंकि जिस तरह इख्तलाफात दूर हो जाएंगे, लेकिन इख्तलाफात आ क्यों रहे हैं सामने? आजम साहब मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। क्या वजह जो है ये जो ट्वीट किया गया है नदीम अफजल चंद साहब की जानिब से, इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ भुट्टो दौर का रेफरेंस देना है, या आपको लगता है कि नहीं इसके पीछे पूरा एक सिलसिला है नाराजियों का, जिनका जिक्र अभी ताहिर साहब ने भी किया है कि वजूहात क्या है इनफैक्ट? देखिए, बुनियादी एक वजह यही है जो मलिक साहब ने जिसकी निशानदेही कर दिया, स्पेस। हाँ। जब आप अपनी आधी पार्टी को स्पेस नहीं देंगे तो इख्तलाफात बढ़ेंगे। मैं आपको एक छोटा सा वाकया, मेरे पास एक पीपल्स पार्टी के इंतहाई अहम एक पार्लियामेंटेरियन, एक रहनुमा है, तो उनका ये कहना था कि पंजाब के अंदर हमारी बात तो एक कांस्टेबल और एक पटवारी भी नहीं सुनता, जबकि हमारे जो मुखालफिन है मुस्लिम लीग नून वाले हैं, थानों पे, कचहरियों पे, दफ्तरों पे उनका कब्जा है, और हमारे लोगों को बिल्कुल स्पेस नहीं दी जा रही है। एक बुनियादी नुक्ता है जिस वजह से वो जो एक मुआहदा था जिसकी हम बात कर रहे हैं पावर शेयरिंग का, ये उसकी खिलाफ वर्जी है। और देखें, पीपल्स पार्टी का ये ख्याल था कि शायद इस हुकूमत के बाद वो पंजाब के अंदर कुछ परफॉर्म कर पाएगी और पंजाब के अंदर कोई अपनी सीटें इंटैक्ट करेगी। हाँ। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा शायद ये तैयार नहीं है कि उनको यहाँ पे स्पेस दें। और ये भी सुनने में आ रहा है कि इस इशू को लेके मियां शहबाज शरीफ साहब और मरियम साहिबा, उनके दरमियान में भी इख्तलाफ राय पाया जाता है। अच्छा। शहबाज शरीफ साहब इस चीज पे हामी है कि पीपल्स पार्टी को स्पेस दी जाए, लेकिन मरियम साहिबा शायद इस चीज पे बिल्कुल तैयार नहीं है, वो स्पेस नहीं दे रही, और इसीलिए हमें इस तरह का रिएक्शन जो है वो देखने में आ रहा है। आई एम रियली सॉरी आजम साहब, टाइम हमारे पास खत्म हो गया है। आप लोगों का शुक्रिया मुझे अदा करना पड़ेगा। आजम चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, ताहिर साहब आपका शुक्रिया, काशिफ साहब आपका शुक्रिया, सना मिर्जा साहब आप मौजूद थी, आपके वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी, बहुत सा ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह ने के बाद।